Kita punya treasury asset is close to 3 billion. Treasury asset kita, a bulk of it ialah dalam secured papers lah. Profitability pun last year for the first time in the history of the bank, sejak penubuhan 73 tahun ni, last year first time kita hit above 100 million profit, lebih 100 juta. Co-op Bank ni ditubuhkan tahun 1950. So dah 73 tahun lah. Ditubuhkan sebagai koperasi. Dia started off as a koperasi. Cumanya kita dapat kita punya banking license lah. I mean deposit taking yang boleh membolehkan kita ambil deposit daripada orang awam 2014. So bermula pada situlah kita start to grow our business. So dari segi perbezaan dia dengan bank-bank lain ni, kita ni unik sikit sebab kita koperasi dan juga bisnes yang kita lakukan adalah bisnes kredit dan perbankan. So dari segi saham kita, kita macam koperasi lah, dividen yang kita bayar kan, AGM kita, MAPT lah, Mesyuarat Agung, semua tu, and kita di bawah kawalan selia Suruhanjaya Koperasi Malaysia. So because of kita punya unik ni, kita ada dua pengawal selia lah, satu Suruhanjaya Koperasi Malaysia, satu bank negara. Tak macam bank-bank lain, dia semua bank negara kan. So and kita juga ada kita punya undang-undang kecil yang govern us. So maksudnya dari segi pemilihan CEO, pemilihan ahli lembaga pengarah, kena ikut tadbir urus dan tata cara koperasi. Ada pengundian dia, semualah. Itu perbezaannya. Dari segi bisnesnya sama. Kita bagi bisnes sama dengan bank-bank lain. Kita ada produk runcit, produk korporat, and one of the reason why we were established tu is to serve the cooperative sector juga. Macam bank rakyat, kita ada juga portfolio yang kita mesti serve, which is the cooperative. Sebab koperasi ni tujuan dia lah untuk selain pada creating wealth among the shareholders, dia juga is to generate support the economy. Koperasi ni kan, tujuan penubuhan koperasi ni is to support the economy. So on that note, untuk koperasi-koperasi ni support the economy, koperasi bank koperasi ni datang tolong untuk bagi funding. So koperasi ni dia ada banyak sektor, dia ada agriculture, construction, retail kan. So bank co-op ni datang support bagi funding for them to grow their business. Okay, dari segi portfolio kita, pembiayaan kita terbuka kepada semua. Kita boleh bagi pembiayaan kepada orang biasa, kita juga boleh bagi pembiayaan kepada korporat dan juga koperasi. Tapi mandat kita, keutamaan tu harus diberikan kepada koperasi untuk support sektor koperasi ni dalam Malaysia. Tapi portfolio CBP ni quite diversified lah. Kita ada runcit, kita ada corporate, kita ada koperasi lah. Okay, currently kita ada I would say four types of core product lah. Kita ada produk runcit, produk corporate, produk untuk koperasi, dan produk untuk fee base yang bukan financing base lah, bukan capital base lah, fee base. So untuk runcit is our core product, PF lah, personal financing, RAHNU, perumahan, hartanah. Untuk kita punya corporate dengan koperasi, basically term financing, working capital, and fixed asset purchase, contract financing, kita buat benda tu. Untuk kita punya fee base, kita ada produk wasiat, produk takaful, dan of course lah kita ada saham lah. Siapa yang berminat nak beli saham kita, kita masih buka. Minimum RM1,000, maksimum RM5 juta. Syarat dia you kena jadi Muslim, Muslim atau Bumiputera untuk individu. Kalau untuk koperasi, maksimum boleh 200 juta. Syarat dia kena berdaftar dengan SKM, Suruhanjaya Koperasi. Return on average kita bayar 6% selepas zakat, selepas ditolak zakat. So kalau kita ambil tahun lepas, kita bayar 6.3 bersih. So kalau campur zakat 2.5, kasar kita bayar 8.8 tu. Tinggi tu. Kasar. Tolak zakat 6.3 lah. Kita sekarang our single customer limit 40 juta for setiap klien, 40 juta.
Tapi at the same time, since kita dah grow our business, our asset base pun kita dah grow, we are reviewing our appetite dah. We call it our appetite, selera kita. We are reviewing to go maybe a bit more bigger lah, bigger than 40 million. Untuk peruncitan, kalau personal financing can go up to 400,000, 400,000 maximum untuk segmen tertentu. Untuk perumahan boleh go up to 10 million. Perumahan dengan tanah boleh go up to 10 million. Rahnu maksimum 300,000. Rahnu maksimum 300,000. Rahnu, alhamdulillah, Rahnu is our second largest portfolio lah. Dari segi retail tu dia second largest. Biggest portfolio is PF, personal financing. Second largest is Rahnu. Rahnu kita pun sekarang dekat 600 juta dah portfolio size. So we are looking at expanding Rahnu. Contohnya kita buka outlet di Gombak, purely doing Rahnu business saja. But we want to grow further lah that business. Now kita pun dah extend. Dulu Rahnu ni kita 6 bulan aja. Maknanya lepas 6 bulan you kena datang tebus lah on MASU. So maknanya orang tu tak adalah pressure nak tebus. Dia ada 12 bulan yang time frame lah. Kadar kita rendah, quite competitive. We are allowed to charge 1% per month, so maximum of 12%. Tapi kita charge dalam 10% je. Jadi sebab Rahnu ni dia kira macam financing dah sekarang. Dia bukan kira upah simpan dah. Dia kira macam tawaruk lah. Dia konsep tawaruk. Dia sama macam PF, macam mortgage sama je. So total dah dekat 600 juta dah. Total yang orang dah pajak lah yang sejak diperkenalkan. Very competitive. Pembiayaan peribadi ni kalau nak saya katakan sangat kompetitif lah. We are competing with almost all banks. Kita bukan sahaja compete dengan koperasi, kita compete dengan bank, the likes of Bank Rakyat, Bank Muamalat, Bank Islam, all banks are doing this. So but kita rasa yang we have the competitive edge lah, because we feel that our pricing is quite competitive. Dari segi pricing tu kita and dari segi service, efficiency, because we can approve our personal financing dalam 5 jam, tempoh 5 jam, provided full documentation lah. So it's a good competition to have. Kadang tak ada competition pun tak bagus juga kan. So it's a good competition to have. And it's a very competitive market. So what you need to improve apart from pricing is your service lah, service level to the customer. Kita punya treasury asset is close to 3 billion. Treasury asset kita, a bulk of it ialah dalam secured lah, secured papers lah, government papers lah, GII government investment issue dengan AAA, GG, government guarantee papers. Kita tak ada lah dalam pelaburan-pelaburan yang berisiko tinggi ni, kita tak ada. Kebanyakannya semua fixed income. Suku lah, suku. Basically suku, AAA rated suku dengan government papers lah. Government guarantee lah, backed by MOF lah. So kita ada tiga-tiga ni, tapi MGS kita tak ambil sebab MGS is non-syariah compliant. Kita boleh ambil yang syariah compliant aja. Pecahan tu lebih kepada retail, runcit. Lebih kepada runcit. Out of the 9 billion kita punya total asset tu, 3 billion is treasury asset, perbendaraan. Baki 6 billion tu, 5 billion runcit lah. 1 billion tu between corporate dengan koperasi. Kita masih lagi rasakan yang retail is the main source of business lah, peruncitan ni. And we always want to focus on retail because to stabilize the bank, we need to grow on the retail side. Retail ni dia kecil-kecil. Kecil-kecil personal financing, perumahan, Rahnu kan, kecil-kecil. And kalau dia terbakar pun, dia kena sikit-sikit je. As compared to corporate ni, corporate financing ni dia besar. 40 juta, 30 juta kan. Kalau kena satu, terduduk juga. So I think based on kita punya 5-year plan, aspirasi 5 ni, the focus is still on retail. So once we reach a certain size, we can start to do a bit more bigger loans lah, bigger financing lah. Tapi having said that, tak adalah kita totally ignore corporate dengan koperasi ni, tidak. We are growing our corporate and koperasi, tapi we are doing it more sustainably lah. A bit more cautious, find the right balance, the right risk profile. Cuma kita selektif sikit. Sebab we had bad experience last time, we got burned on some of the corporate dengan kooperatif punya portfolio.
So to grow the cooperative and corporate ni kita kena a bit more selective. Sekarang kita ada 30, termasuk yang terbaru kita buka di Tawau tu 30, dan termasuk juga kita punya Arano outlet di Gombak. So 30. InsyaAllah tahun ni kita akan buka lagi 3 di Kuching, satu lagi Sandakan dengan Miri lah. The focus is more on East Malaysia because we feel there's a lot of good business di East Malaysia lah. Quite a mixed portfolio lah, I would say. Quite a mix. Sebab most of our branches is urban. Most of our branches urban dengan suburban lah. We have presence in all state and most of it semua dekat capital city kan, Kanga, Lostar and Butterworth. So I would say most of it are urban lah, urban portfolio ni. Okay, Alhamdulillah, when I came in 2021 though, we have drawn up a 5-year plan. Kita panggil aspirasi 5. Plan 5 tahun kita 2022 hingga 2026. And based on the plan tu, by right untuk tahun ini total asset kita sepatutnya 8 bilion kalau ikut based on the plan. Tapi so far kita dah reach 9 bilion asset. So maknanya we have grown very fast. Every month kita grow about 300 to 400 million gross kasar. So every quarter about 1 to 1.2 billion. So that will translate ke bersih dalam 500 ke 600 juta setiap quarter. Kenaikan bersih dia dalam 500 ke 600 juta untuk setiap 3 bulan. So total asset kita sekarang dah 9.3 bilion, 9.4 bilion against a target of 8 bilion. So we have achieved our target. Profitability pun last year for the first time in the history of the bank, sejak penubuhan 73 tahun ni, last year first time kita hit above 100 million profit, lebih 100 juta. So last year about 103 million profit. So based on that, we have been paying good dividends lah. All this while we have been paying on average of 6% dividend net. Kalau campur gross, campur zakat, so maknanya kita dah bayar 8 ke 9% dividend dah. So numbers have been good, customer grow, profitability pun good. In fact kita punya NPF pun dah improve. When I first came in, our NPL is about 4.8%. So now kita dah reduce to 2.5%. So in a space of less than 2 years, kita berjaya reduce our NPL by 2.3%. So that is very good. So Alhamdulillah, the bank is in a good track, good trajectory. Growth pun we have been exceeding the industry average. Kita been growing double digit. CAGR, kita punya CAGR, cumulative average growth rate about 20%, 22%. So that's good. So now it's about accelerating lah. Maknanya dari segi business tu we are doing well. Now what we need to do is to strengthen the infrastructure and support. Kita punya IT system, office building, people management. We are doing that. Ada a few initiative yang kita dah buat. So even fasa 1 dari segi upgrading of core banking pun dah complete. So next we are moving towards digital banking and all that. Kita punya perancangan masa depan, we want to diversify our products. Kita nak diversify, we have more products, especially on the retail side. That's number 1. Number 2, we want to create more values lah to the customer. Right? What else can we offer to the customers? Maksudnya non-financing based punya produk. Produk-produk yang tidak melibatkan capital yang besar. Macam services, apa lagi kita boleh provide. Kita dah tengok lah benda-benda tu. Dari segi staff strength pun, we are looking into expanding our team. Kita nak buka few more branches tahun depan dan tahun-tahun akan datang, insyaAllah. And we want to have a better reach lah. And then we are also going into digital banking. Itu another big plan yang kita ada lah. Maknanya while we are growing the physical branches, we also feel that digital banking is also the way forward lah. So kalau tidak ada rintangan, insyaAllah tahun depan kita akan launch kita punya digital banking. Kita panggil mobile banking yang internet banking. Termasuk mobile app lah. Lebih senang lah nak berurus niaga.